भारत का जो तरीके का जंग के दौरान, जंग के बाद और आज तक आपके सामने है। भारत का बयानिया, भारत का मौकफ झूठ पे मबनी है। उनका उनका जंग झूठ पे मबनी था, और उसका उनका पोस्ट जंग का जो बयानिया है वो भी झूठ पे मबनी है। हम वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जंग के बाद कि पाकिस्तान का डेलीगेशन अमन की पैगाम लेके दुनिया भर में जद्दोजहद करे कि डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए हमारे खिते में अमन कायम हो। हम समझते हैं, पाकिस्तान समझता है कि बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए तमाम इश्यूज, चाहे वो कश्मीर, दहशतगर्दी, पानी, तमाम इश्यूज का हल निकाला जा सकता है, और जंग किसी मसला का हल नहीं है। मैं अपना तमाम डेलीगेशन का शुक्रगुजार हूँ जिस मेहनत के साथ इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी किया है यूनाइटेड नेशंस में, डीसी में, और अब यहाँ यूनाइटेड किंगडम में। इंशाल्लाह आज हम ब्रसल्स जाएंगे और ये पैगाम यूरोपियन यूनियन को पहुंचाएंगे। साथ साथ मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगा कि सीज फायर का तो मरहला गुजर गया और हमने सीज फायर कायम किया। भारत का जो तरीके का जंग के दौरान, जंग के बाद और आज तक आपके सामने है। भारत का बयानिया, भारत का मौकफ झूठ पे मबनी है। उनका उनका जंग झूठ पे मबनी था, और उसका उनका पोस्ट जंग का जो बयानिया है वो भी झूठ पे मबनी है। पाकिस्तान का मौकफ सच पे सच पे मबनी है। पाकिस्तान का मौकफ अमन का पैगाम है, और हम समझते हैं कि जो पाकिस्तान का अवाम है, जो भारत का अवाम है, हम अमन में साथ रहना चाहते हैं। इस जंग के दौरान पाकिस्तान का फौज ने दिखा दिया, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने दिखा दिया, पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि हम अपना आपका दिफा कर सकते हैं। भारत जितना भी बड़ा हो, हम उनका मुकाबला क्या, उनको जंग के मैदान में शिकस्त दिलवा सकते हैं, सिफारती महाज पे शिकस्त दिलवा सकते हैं। और मगर इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तान आज भी अमन का बात कर रहा है, और भारत आज भी जंग का बात कर रहा है। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं। अब हम चाहेंगे कि अगर आपके कोई सवाल हो तो आप या मुझसे पूछे या मेरे डेलीगेशन के मेंबरान से, अगर आपके कोई सवाल हो उनका नाम लेके उनसे सवाल करें। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू आंसरिंग योर क्वेश्चंस। हेलो बिलावल साहब, आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट है, इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की प्रमोशन हुई फील्ड मार्शल के रैंक पे। आप कैसे देखते हैं जो उनको फील्ड मार्शल बनाया गया? और ऑब्वियसली पाकिस्तान आर्मी का जो रोल रहा उसके बारे में तो अभी आपने बात कर दी है, बट आसिम मुनीर प्रमोशन एज द फील्ड मार्शल। मैं समझता हूं कि ये एक और खास तौर पे इन सूरत में जहां पाकिस्तान ने एक जंग जीता है, तो उस जंग का जो बाकायदा क़यादत कर रहा था, ये उसका रिकग्निशन है कि हमने ये ओहदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को जो मिला है, फील्ड मार्शल। हम सब इस बात पे फख्र करते हैं कि पाकिस्तान अफवाज ने आसिम मुनीर साहब की क़यादत में ये जंग जीता है, और ये पूरा मुल्क उस बात का रिकग्निशन करते हुए इस एजाज को फराहम किया। मेरा सवाल ये है कि हिंदुस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है, उसको टर्मिनेट नहीं किया।
اگر ٹرمینیٹ کرتا ہے ہندوستان تو پاکستان کا کیا اس پہ رد عمل ہوگا، اور کیا اس پہ ری نیگوسیشنز بھی ہو سکتی ہیں، اس کی تفصیلات تبدیل کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا آپشن بھی زیر جہاں غور ہے؟ تھینک یو ایک تو بھارت قانونی طور پہ نہ سسپینڈ کر سکتا ہے نہ ختم کر سکتا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی موجود ہے، لاگو ہے. پاکستان اور بھارت انڈس واٹر ٹریٹی پہ پابند ہے. اگر بھارت کا جو بیان ہے یہ انڈس واٹر ٹریٹی کا وائلیشن ضرور ہے. اور یہ دھمکی بھی دینا کہ پاکستان کا پانی بند کرنے کا دھمکی دینا، صرف دھمکی دینا، یونائٹڈ نیشنز چارٹر کا وائلیشن ہے. اگر بھارت عملی طور پہ اس دھمکی پہ عمل درآمد کرتا ہے تو پاکستان نے پہلے سے کہہ دیا ہے کہ یہ اعلان جنگ ہوگا. انشاءاللہ تعالی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں یہ احساس ہوگا کہ ان کو یہ فیصلہ، یہ اعلان واپس لینا پڑے گا. خاص طور پہ اگر ہم ایک ڈائلاگ کی طرف آگے بڑھتے ہیں، بات چیت کرنے کا اگر ہم نے ماحول پیدا کرنا ہے جہاں بات چیت کرے دہشت گردی، کشمیر یا جو بھی ایشو پہ، تو بہت ضروری ہے کہ اس بات چیت کا اگر اس بات چیت میں کوئی وزن رکھنا ہے، ہم نے نیا وعدے آپس میں طے کرنا ہے، نیا ٹریٹیز سائن کرنے، تو جو پرانے ٹریٹیز ہے اس پہ عمل درآمد کرنا، ان کو ماننا بہت ضروری ہے. جی السلام علیکم بلال صاحب. اظہر جاوید فرام پی ٹی وی اینڈ آزاد نیوز. بلال صاحب، بھارت دہشت گردی کی بات تو کرتا ہے لیکن خود وہ انٹرنیشنل بارڈرز کے باہر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث ہے. کینیڈا میں بھارت نے سکھ لیڈرز کو مرڈر کیا ہے، جس کی کینیڈین گورنمنٹ نے خود آن ریکارڈ کہا ہے. 5 آئیز ہیں جو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے. امریکہ میں ایک بھارتی شہری کے خلاف گرپنتون سنگھ پنو جو ایک خالستانی لیڈر ہیں، سکھ فار جسٹس کے رہنما، ان کا ایک جو حملہ ہوا اس کا کیس چل رہا ہے. تو بھارت کی ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ان کی یہ جو کراس بارڈر دہشت گردی، اور پاکستان میں اب انہوں نے کراس بارڈر دہشت گردی کی ہے، اس پہ ان کا کیا، آپ کا کیا؟ اور دوسرا سپلیمنٹری ایک سوال سکھ، سکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سکھ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے جب یہ ایک سارا کنفلکٹ آیا. جو کینیڈا میں، امریکہ میں، یہاں پہ سکھ ہیں وہ پاکستان کی سپورٹ کر رہے ہیں، وہ خالستان کا مطالبہ کر رہے ہیں. یہ دو چیزوں پہ جہاں تک آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے. بھارت کہتا کچھ ایک چیز ہے، کرتا کچھ اور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ان کے ٹارگیٹڈ کیمپین رہا ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف دنیا بھر میں، یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے اس بار جب وہ اس قسم کے الزامات پاکستان پہ لگا رہے تھے تو دنیا اس انداز سے ان کے ساتھ کھڑا نہیں. اس لیے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے، قتل کیا ہے، اور وہ بھی یا کرمنل گینگز کو پیسہ دے کے یا دہشت گردوں کی تنظیموں کو کیسے پیسے دے کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا ہے. پاکستان کے کانٹیکس میں، پاکستان میں بھی بھارت نے سکھ ایکٹیوسٹ کو قتل کیا ہے، اور انہوں نے وہی پرانے دہشت گردی کی تنظیمیں یا پرانے لوگ جو ایک زمانے میں افغانستان کے کانٹیکس میں لڑ رہے تھے اور اب فارغ بیٹھے ہیں، ان کو فنڈ کر کے انہوں نے یہ اسیسینیشنز پاکستان کی سرزمین پہ کیے ہیں. کینیڈا میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے وہاں کے کرمنل آرگنائزیشنز کو پیسہ دے کے ایکسٹورشن سے لے کے قتل کرنے تک اس قسم کے ایکٹیویٹیز میں ملوث ہے سکھ ایکٹیوسٹ کے خلاف. سملرلی امریکہ میں جس کیس کا آپ نے ذکر کیا کہ وہاں بھی ایک سکھ ایکٹیوسٹ کو ٹارگٹ کیا ہے. اسی طریقے سے دوسرے ممالک آسٹریلیا ایٹسٹرا جہاں بھارت کا دہشت گردی، بھارت کا اسیسینیشن کیمپین سامنے آیا ہے. ہم بھارت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردی یا ٹیررزم از اے ٹول آف دیئر فارن پالیسی، ان کو یہ رویہ ختم کرنا پڑے گا، یہ عادت روکنا پڑے گا. کوئی بھی سپر پاور یا کوئی بھی سویلائز ممالک اس قسم کی ایکٹیویٹی میں انگیج نہیں ہوتے، چاہے وہ خالستان کیا یا سکھ ایکٹیوسٹ کو
कत्ल करने की ये साजिश हो, या बलोच लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड को फंड करने के तरीक़ेकार हो, ये अगर अमन कायम करना है, दुनिया भर में स्टेबिलिटी कायम करना है, तो भारत को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट बन के इस किस्म के काम रोकना पड़ेगा। Tanya News. On one side, Pakistan is doing good diplomacy with these beautiful diplomats. Last night, Jay Shankar issued a statement. I don't know if you've seen it yet. He said India is ready to strike deep into Pakistan again. That's the statement from the Foreign Minister of India. What's Pakistan's stance on this? And will Pakistan fight back again if they launch another strike? Thank you for your question. I think Mr. Jaishankar speaks like a warmonger and not a diplomat. If he believes that threatening nuclear war is diplomacy, then India's problem isn't Pakistan. It's extremism inside its own cabinet. Pakistan categorically rejects these recycled allegations. It is ironic that a country with a sitting prime minister whose reputation speaks for itself would, and particularly given the question that I was just asked by the gentleman just before you about the Indian government's role in assassinations and targeting Sikh activists across the world, dares to lecture Pakistan, who is a victim on terrorism, on terrorism. Threatening missile strikes and boasting about escalation is not a display of strength. It's a dangerous sign of regional instability. The world must ask, who is the aggressor? Pakistan responded with restraint. India continues to brag about war. Even India's military has walked back its initial lies. Pakistan's Air Force defended its airspace effectively. If Jai Shankar is so enamored by Google Images, I suggest he Google what's his name? Abin Andan Chaiwal. Pakistan has asked for evidence. We have nothing to hide. If India has proof linking the April attacks to Pakistan, Pakistan soil, Pakistani group, let them share this with the international community. To this day, India has been unable to share the names and identifications of the so-called terrorists involved in the terrorist attack in occupied Kashmir with their own people, with their allies, or indeed with Pakistan. The truth is, India knows that Pakistan had nothing to do with this attack. This is why they refused the Prime Minister's call for an international inquiry. And this is why, to this day, they're hiding the truth from their citizens. The reality is this was indigenous terrorism within Indian-occupied Kashmir. This was a secure intelligence failure of the Indian government. And the Indian government launched a war based on a lie to cover up their ineptitude. We continue to pursue peace from Kartarpur to the ceasefire. India continues to pursue propaganda, polarization, and war. We want peace, stability, and regional integration. What we see from New Delhi's election time jingoism dressed up as foreign policy. Pakistan won't be baited into war theatrics. We will defend ourselves if attacked, but we do not crave conflict.